Orca 2.0 TDI 103 kW. Boschovo ubrizgavanje, pjezovi injektori CP4 pumpa. Čovjek nam je doterao po nalogu da se uradi defektaža na sistemu za ubrizgavanje, da mu se javi cena za popravku i sve ostalo. U međuvremenu napravili smo defektažu, otkrili smo da je u kvaru Bosch pumpa, očistili smo, opravili smo ceo sistem, sve smo montirali novo. Injektori nisu bili u kvaru, ali je čovjek zahtevao da ih promenimo da bih mogao da postigne garanciju. Sada ću vam pokazati jednu stvar, kako možete da očistite spremnik ili rezervoar, a da ga ne demontirate, ono što mi vrlo često radimo. A zašto to radimo, sada ću vam objasniti isto. Evo, kao što vidite, rezervoar ili spremnik je ovde. Da bi ga skinuli ili demontirali, moramo da raspustimo zadnji trak. Pošto rezervoar, iz nekog razloga, mi to ne znamo zašto, ima izlivenu plastičnu lulu koja dolazi gore do otvora rezervoara na automobilu. Zbog toga mi moramo ovo sve da demontiramo. Ljudi ponekad prave problem oko te demontaže, jer kasnije kad raspustite trak, pomerate i opet. Ljudi to ne vole, nekad kažu, sad pomerio si mi auto, to više sad neće biti tako, ovi na optici to ne mogu da mi nameste. Znači ono što je najsigurnije da uradite, da ništa od ovoga ovde ne dirate, nego jednostavno spustite automobil dole, demontirajte električnu pumpu sa plovkom napolje iz rezervoara i perite rezervoar odozgo. Pokazat ćemo vam kako, ako ne u ovoj epizodi, možda u sledećoj, ali puno vremena uštedite. Druga stvar, ne pravite trošak optike na trapu, ne raspuštate ljudima nešto bespotrebno što ne biste morali i nemate kasnije problem oko toga. Na ovoj desnoj strani vidite, ovde ima druga električna pumpa i filter nafte. Kada dođe do defekta ubrizgavanja, obavezno ovaj ovde deo isto mora da se demontira. Ventil ili skretnica prema DRV-u da se proveri da li je sve u redu ovde. Šta je ključno? Kako ćemo oprati rezervoar odozgo? Znači napravit ćemo kabinu u automobilu, hermetički ćemo da ga zatvorimo, što bi se reklo, stavit ćemo najlone iznutra, prekrićemo vozačeva sedište i suvozačeva, prekrićemo zadnju klupu najlonom, otvorit ćemo prozore i onda ćemo aparatom pod pritiskom puštati vrelu vodu i kiselinu u rezervoar, a zatim velikim industrijskim usisivačem izvlačiti vodu iz rezervoara, kako bi otklonili sve što je bilo unutra, od opiljaka, prljavštine i ostalih propratnih stvari koji idu sa defektom sistema za ubrizgavanje. All that you want, here's another baby. She's gone tomorrow for all that you want, all that you want, all that you want, here's another baby. She's gone tomorrow for all that you want, here's another baby. Yeah. All that you want, here's another baby. She's gone tomorrow for all that you want, here's another baby. Yeah. Miljan će vam nešto više reći o CP4 pumpama, kakav se defekt dešava na njima, kakva problematika može da vas zadesi sa ovim sistemom za ubrizgavanje. Dobar dan, dragi gledalci. Danas ću vam reći nešto više o CP4 pumpama.
CP4 pumpe su pumpe modernog dizajna što se tiče izgleda, a i u mehaničkom pogledu. Neke CP4 pumpe na poleđini imaju transfer pumpe. Što se tiče ovog auta, on to nema. Ovaj auto ima dve električne pumpe, jednu u rezervoaru i jednu u podu automobila, koje služe da dopreme gorivo do pumpe visokog pritiska. Sad ćemo da vam pokažemo kakve greške mogu biti na defektu ove pumpe. Kao što vidite, ovo je raspadnut roler CP4 pumpe. On je ostrugan, on je ostrugao ovu osovinu, tačnije breg, i ova pumpa se raspala. Ako se pumpa nije raspala, to ne znači da nije počela da se kruni. Mali opirci mogu da se vide na vrhu regulatora pritiska, a ako se ne vide, oni mogu biti unutra. Zato pumpu treba rastaviti, oprati i staviti na mašinu da bi se utvrdilo da li je ona ispravna ili ne. Ako se pumpa raspadne, ljudi pitaju da li može samo da zameni se pumpa i dizel na auto. Ne, ne može. Zato što je to kvar kompletnog sistema za ubrizgavanje, kako se on zove. Mora da se zameni pumpa, izne naravno, mora da ide rezervoar dole, mora da se očiste sve cevi koje idu od rezervoara do pumpe i nazad. Mi to radimo sa posebnim tečnostima, sa posebnim hemikalijama, skinete rezervoar ako ste u mogućnosti, ako niste, dok je vam objasnio kako ga mi peremo, uradite i vi tako da bi zaštitili svoj auto. Evo, ajde ukratko, kad smo već kod rolera, kao što si spomenuo, roler je ostrugan, jel, ali koja je njegova funkcija? Njegova je funkcija zapravo pokretanje elementa ili klipa u pumpi, koja zapravo pravi pritisak. Kako se bregasta osovina vrti, ona pomera klip gore ili dole, znači kao što vidite, gore ili dole. Isto tako se element pumpa ili raspušta i tako dolazi do pravljenja visokog pritiska u common rail sistemu. Ona pumpa i raspušta klip, tako dolazi do bržeg snabdevanja pritiskom samog common rail sistemu. Pumpa se vrti na 4000 obrtaja maksimalnih, pa to je skoro pa 1:1 sa radilicom. Zato i često dolazi do defekta sistema, u slučaju znači manjka dopremnog pritiska goriva, pumpa odradi na suvo 2-3 puta, tada ili krene da se kruni ili ošteti roler i dođe do totalnog defekta u sistemu. Šta je ovo ovde, to se pitate, to je DRV ventil koji stoji na magistrali ili rampi common raila. On takođe, kao što vidite ovde na vrhu, on takođe može da bude u kontaktu sa opiljcima i vrlo često se dešava i njegov kvar na automobilu. Ovde imamo ventil povratnog pritiska ili ti ventil koji stoji na magistrali preliva. On drži 10 bara pritiska, 10 bara pritiska u povratu. Bez toga ne bi mogli piezoinjektori da rade kako treba. Vrlo je bitan pritisak u povratu kada imate, zato često menjamo i magistralu preliva na auto. Ovo sve što ovde vidite je u kvaru samo zbog opiljaka koji su proizveli, znači bregasta osovina i roler u CP4 pumpi. Rekao sam vam i zašto. Zbog manjka recimo dopremnog pritiska ili zato što vozite auto na rezervi. Nemojte da dozvolite da se auto sa ovakvim sistemom za ubrizgavanje vozi na rezervi jer ćete često imati defekt na Bosch pumpi. Završili smo posao, Audi je dobar, šterija je zadovoljna, to je najbitnije. Za ovu godinu je valjda dosta. Završavamo ovu sezonu. Vi lajkujte, šerujte, subscribeujte, dobro znate što treba da radite. Pišite nam u komentarima koji biste auto želeli još da vidite. Za 2020. gotovo, vidimo se 2021. Ej, Boki, snimili smo sve, otvori. Boki!